Assalamu alaikum everyone, this is Naveed Anjum and along with me is Sayyid Arif Hussain. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही प्यारा है, बारिश हो रही है यहाँ पे सैतामा जापान के अंदर। और यहाँ पे क्योंकि हम इंजॉय भी कर रहे थे मौसम को साथ साथ, और मैंने सोचा कि जो क्वेरीज हमें रिसीव हो रही थी नेक्स्ट एम्बेसी रिकमेंडेड जो कि आजकल आई भी हुई है 2020 ईयर के अंदर, 2021 ईयर के लिए बैच के लिए इनटेक के लिए। तो मैंने सोचा कि जो क्वेरीज हमें रिसीव होती हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं मैं उनको आंसर कर दूं, ताकि जब स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हो तो उनको किसी कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े और इजीली इन चीज़ों को टैकल कर सकें, इन प्रॉब्लम्स को हल कर सकें। तो चलते हैं जो हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है उसकी तरफ। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो होता है कि क्या जो एप्लीकेशन फॉर्म जो हम फिल करते हैं वो हम बाय हैंड फिल करें या हम टाइप करके जो पीसी में जो टाइप करते हैं वो उस तरीके से जो है ना हम एप्लीकेशन को फिल करें। तो इसका आंसर ये है कि आप दोनों तरीके से इसकी जो एप्लीकेशन है वो फिल कर सकते हैं। आप बाय हैंड बाय रिटन भी कर सकते हैं और इसको टाइप भी कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर, वट एवर द सिस्टम यू आर यूजिंग। तो उसके साथ साथ जो है ना इसका फ़ायदा जो है ना मैं इसका सलूशन जो है ना वो ये है कि आप कोशिश करें कि आप टाइप करें इसको। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये है कि इसकी जो क्लैरिटी होगी आपके टेक्स्ट की वो होगी, और इसके साथ साथ यू कैन मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर पर्पस। आप अपने फ्यूचर के लिए जो है ना रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं कि आपने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। और जब आप एम्बेसी आपको कॉल करेगी फर्दर इंटरव्यू करे, जब आप स्क्रीनिंग में से पास हो जाएंगे तो उस टाइम आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें आपने लिखी थी और मेंशन की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डू आई हैव टू सर्टिफाई माई डॉक्यूमेंट्स। जो कि डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने होते हैं एप्लीकेशन के साथ जो आपने अटैच करने होते हैं एम्बेसी की तरफ, क्या वो अटेस्ट होने चाहिए, सर्टिफाइड होने चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि पहले इनिशियल स्टेज पे जब वो आपकी पहले तो आपके स्क्रीनिंग करते हैं ना, उससे पहले जब पहले आप एप्लीकेशन भेज रहे होते हैं तो उस टाइम लाजमी नहीं होता कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी है मैट्रिक FSC के या आपने कोई ग्रेजुएशन की है वो HEC से अटेस्ट होना लाजमी नहीं है। हाँ, आप फॉर्मल अटेस्टेशन जो नॉर्मल होती है आप प्रोफेसर से करा सकते हैं, आप डिपार्टमेंट से करवा सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी से भी करवा सकते हैं, लेकिन रिक्वायर जो मैंडेटरी है वो आपकी जो लेटर स्टेज आती है ना, जब इनिशियल स्क्रीनिंग हो जाती है एम्बेसी रेकमेंड कर देती है तब जो है ना दे में आस्क यू जो आपको अटेस्टेड प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं बाय HEC। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप HEC से जो है ना कोशिश करें कि पहले ही करा लें जस्ट इन केस। तो अगर आप पाकिस्तान किसी दूसरे कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप कंटेक्ट करते हैं अपने जो आपकी वो है फॉरेन अफेयर्स जो आपकी है तो मिनिस्ट्री है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना आप वो कर सकते हैं जी। तो जो थर्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या जापान डिमांड करता है कि जो बैंक स्टेटमेंट काफ़ी सारी कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे या ऑस्ट्रेलिया ये डिमांड करते हैं कि 30 से 40 लाख आपकी जो ना आप शो कराएं कि आपके पास बैंक में पीछे मौजूद है आपके होम कंट्री में। तो क्या जापान जो है ना ये डिमांड करता है? तो कोई इसका आंसर है कि नहीं, जापान ऐसी कोई डिमांड नहीं करता, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है कि क्या TOEFL IELTS या इस तरह का कोई जो इंग्लिश टेस्ट है वो सर्टिफिकेट ज़रूरी है सबमिट कराना? तो इसका आंसर है नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी। हाँ, अगर आपके पास है, आप टेस्ट में अपीयर हुए हैं, आपके पास कोई अच्छे मार्क्स हैं तो आप ज़रूर जो है ना अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। और अगर आपके पास जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो एज एन अल्टरनेटिव वो बेहतर है जो है ना एक अच्छा जो है ना वो देने के लिए, इमेज करने के लिए आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि आप अपनी पेरेंट यूनिवर्सिटी से हासिल कर सकते हैं वो आप लाजमी अटैच करना ना भूलें। अगर आपके पास मौजूद है, अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आई एम आउटसाइड ऑफ माई कंट्री लाइक पाकिस्तान, के वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो वो पूछते हैं कि कैन आई अप्लाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जब आप एप्लीकेशन अगर आप किसी अपनी फैमिली के थ्रू या किसी के ज़रिए आप एप्लीकेशन तो सबमिट करा सकते हैं, लेकिन जब वो आपको स्क्रीनिंग आपकी कर लेते हैं, जब आपका जो प्रॉपर एग्ज़ाम होता है वहाँ पे एम्बेसी के अंदर, उसके लिए आपका वहाँ मौजूद होना कंट्री के अंदर पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान से हैं तो वहाँ पे मौजूद होना लाजमी है। और जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के लिए भी आपका वहाँ होना लाजमी है। सिक्स क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आई हैव बैचलर्स डिग्री। स्टूडेंट पूछते हैं कि उसके बावजूद मैं एक कोई और बैचलर्स की डिग्री जापान में लेना चाहता हूँ, क्या मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? मतलब है कि 2 बैचलर्स की डिग्रीज वो यानी कि करने जा रहा होता है। तो मैं इसका जवाब ये है कि इफ़ यू सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस, अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं और जो एज आपकी एज फैक्टर है वो भी आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो येस यू मे अप्लाई।
اس کے ساتھ ہے جی 7واں کویشچن میجر وٹ میجرز آر انکلوڈیڈ ان دا اسکالرشپ. جو اسکالرشپ جاپان آفر کرتا ہے اس کے لیے کون کون سے میجرز موجود ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ آلموسٹ آل دا فیلڈز آر پریزنٹ. یہاں جاپان کے اندر جتنے بھی فیکلٹیز ہیں انجینئرنگ نان انجینئرنگ سوشل سائنسز لائف سائنس جتنی بھی ہیں وہ ساری یہاں پہ موجود ہیں. ہاں لیکن ڈھونڈنی آپ کو خود پڑیں گی, آپ کو خود جو ہے نا ہوم ورک کرنا پڑے گا. نو ون از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ فار یو. تو آپ کو خود محنت کرنی اور شارٹ لسٹ کرنی ہے کہ کون کون سی ریلیونٹ یونیورسٹیز ہیں جو کہ آپ کی فیلڈ جو ہے نا وہ کرواتی ہیں, جو فیکلٹیز ہیں ادھر. اس کے ساتھ ہے جی جو 8th کویشچن ہے وہ ہے کہ آپ کا جو ریکمینڈر ہے جو آپ کو ریکمنڈیشن لیٹر دے گا, اگر وہ آپ اس کنٹری میں موجود نہیں ہے اور باہر کی کنٹری میں ہے تو کیا وہ کیسے جو ہے نا آپ ریکمنڈیشن لیٹر سیلڈ فارم میں جو ہے نا وہ بھیج سکتا ہے. پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ریکمنڈیشن لیٹر وہ انیشیل سٹیجز پہ ریکوائرڈ نہیں ہوتا. جب آپ ایمبیسی آپ کو ریکمینڈ کر لیتی ہے تب وہ آپ کو ضرورت پڑتا ہے لیٹر سٹیج کے اوپر. اور ہاں اگر آپ کا ریکمینڈر کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے آپ کے کویشچن کے مطابق تو آپ کو وہ ای میل کے تھرو کر سکتے ہیں, اور آپ جو ہے نا پھر ایمبیسی کو یا آپ نے اگر جاپان کے اندر اپنی یونیورسٹی کو بھیجنا ہے تو آپ ان کو وہ بھیج سکتے ہیں باقی ڈاکومنٹس کے ساتھ. 9th جو فریکوینٹلی آسکڈ کویشچن ہے وہ ہے کہ آئی ایم ان مائی فائنل ایئر آف اسٹڈیز کین آئی اپلائی, کہ جو آپ کی ٹرانسکرپٹ ہے وداؤٹ کہ ٹرانسکرپٹ تو ہے نہیں ظاہر ہے اور وہ فائنل ایئر میں ہے تو کیا وہ اپلائی کر سکتا ہے. تو میں بتاتا چلوں کہ اف یو آر ان دا لاسٹ ایئر اینڈ یو آر ویٹنگ فار یور ریزلٹ, اگر آپ کا ریزلٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک آ جائے گا تو یس یو کین اپلائی. اگر آپ انڈر گریڈ کر رہے ہیں اور ماسٹرس کی اپلائی کرنے لگے ہیں تو آپ ویٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو نا ڈپارٹمنٹ سے ایک ہوپ سرٹیفکیٹ ملے گا. آپ وہ جو ہے نا اپنے ڈپارٹمنٹ سے لیں اور وہ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کریں. لیکن جب آپ کی انیشیل اسکریننگ ہو جائے گی تب آپ کو آپ کا جو ریزلٹ ہے, آپ کی ٹرانسکرپٹ ہے یا آپ کی ڈگری کمپلیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کو بھیجنا پڑے گا جاپان میں یا ایمبیسی جب ڈیمانڈ کرے گی. یہ ہو گیا جی ہمارا 10th پوائنٹ. اسی کے ساتھ ساتھ اس کویشچن کے ساتھ میں بتاتے چلوں کہ کافی سارے اسٹوڈنٹس جو چائنا میں بیٹھے ہوتے ہیں یا دوسرے, انہوں نے بھی ہم سے پوچھا ہے کہ ہم یہاں پہ نا ماسٹرس کی ڈگری کر رہے ہیں, ہمارے 2 سیمیسٹرز ہو چکے ہیں اور ہماری ریسرچ وغیرہ باقی رہتی ہے, تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم ماسٹرس کے لیے اپلائی کریں جاپان کے اندر یا ہم پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کریں, کیونکہ وہ پھنسے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کے جو بیچلرس کے مارکس ہیں جی پی اے کافی اچھا ہے تو وہ جا سکتے ہیں اپنے یہاں اس کے لیے ماسٹرس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ادروائز ان کیس اگر وہ ان کو لگتا ہے کہ جو آپ کی ماسٹرز ہے وہ ان ٹائم ہو جائے گی, جیسے میں نے بتایا آپ ہوپ سرٹیفکیٹ بھی کے ساتھ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, تو آپ بہتر ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کریں, آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں. 11th جو فریکوینٹلی آسکڈ کویشچن ہے وہ ہے کہ ڈو آئی نیڈ ٹو سبمٹ دا پلیسمنٹ پریفرنس فارم, جو پریفرنس جو آپ دیتے ہیں اپنی یونیورسٹیز کی جس لیب میں آپ جانا چاہ رہے ہیں جس یونیورسٹی میں, تو کیا وہ جو آپ ایڈمیشن کے لیے جو آپ جو اپلیکیشن بھیج رہے ہوتے ہیں ایمبیسی کو کہ اس کے ساتھ بھیجنا لازمی ہے. تو اب میں پاکستان کے لیے اسپیسیفکلی بتا دیتا ہوں کہ جب آپ انیشلی اپنی اپلیکیشن بھیج رہے ہوتے ہیں ڈاکومنٹس بھیج رہے ہوتے ہیں تب ضرورت نہیں ہوتی اس کی. ہاں لیٹر سٹیج پہ جو ہے نا جو آپ کا جو پلیسمنٹ ہے پریفرنس جو وہ آپ لازمی دیں گے لیٹر سٹیج پہ, جب آپ انیشلی اسکریننگ سے پاس ہو جائیں گے آپ ریکمینڈ ہو جائیں گے ایمبیسی سے. اس کے ساتھ ہے جی جو 12th فریکوینٹلی آسکڈ کویشچن ہے وہ ہے کہ ڈو آئی چوز دا یونیورسٹی اور دا ایمبیسی 10. تو یہ اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ کیا ایمبیسی ہمیں یونیورسٹی ڈھونڈ کے دیتی ہے, ہمیں خود ڈھونڈنی پڑے گی. تو جیسے میں نے ابھی اوپر بتایا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دیٹ جاب بائی یور سیلف, کہ آپ نے خود اپنی یونیورسٹی اور اپنی لیب ڈھونڈنی ہے کہ کہاں آپ نے جا کے پڑھنا ہے, کس پروفیسر کے پاس جا کے پڑھنا ہے. تو آپ نے خود سارا ہوم ورک کرنا ہے, پہلے سے کوشش کریں کہ جو ہے نا شارٹ لسٹ اپنی یہ ساری چیزیں کر کے رکھ لیں ایمبیسی کے ریکمینڈ ہونے سے پہلے ایمبیسی سے. اور 13th جو ہمارا کویشچن ہے وہ ہے کہ واٹ آر دا میٹیریلس فار دا ایگزامس, اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو جاپانیز ایگزام ہے کیا وہ ٹیسٹ دینا لازمی ہے. تو سب سے پہلے تو جاپانیز ٹیسٹ کا بتا دیتا ہوں کہ وہ ہوتا لازمی اپیئر ہوتے ہیں. ہمارے جو عارف بھائی ہیں جو جنہوں نے ابھی کیمرہ پکڑا ہوا ہے یہ بھی جو ہے نا اپیئر ہو چکے ہیں وہاں پہ ایمبیسی کے تھرو جب یہ آ رہے تھے, تو اس میں اپیئر ہو جائیں اٹس جسٹ اے فارمیلٹی. تو لیکن اس کا نالج ہونا جاپانیز لینگویج کا اٹس ناٹ مینڈیٹری. اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ اپیئر ہوں خالی, لیکن نالج لینے کی یا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ جو میٹیریل ایگزام کا وہ ہے اس کے ساتھ جو جاپانیز لینگویج کا جو ٹیسٹ ہے اس کے ساتھ نا انگلش کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, آپ کی انگلش کی جو کریڈیبلٹی ہے, جو انگلش کا لیول ہے وہ آپ کو یہاں سے چیک ہوتا ہے, اور اسی کے تھرو آپ نا پراپر پھر اسکریننگ ہوتی ہے اور آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں فردر انٹرویوز کے لیے. تو یہ گیٹ ٹائپ جو ہے نا ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ کے سیمپلس بھی یہاں پہ جو ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ پاکستان جاپان کی جو ایمبیسی پڑی ہوئی پاکستان میں اس کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو پاس جو سیمپل پیپرز ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے انہوں نے ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں. اور 14th کویشچن ہے وہ ہے جی ول آئی ہیو ٹو ٹیک این انٹرنس ایگزام بیفور اسٹارٹنگ دا یونیورسٹی ان جاپان. وہ پوچھ رہے ہیں کویشچن کہ جو یونیورسٹی کیا جاپان کے اندر جب ہم جائیں گے تو کیا ہمیں انٹرنس ایگزام دینا پڑے گا. تو یہ نارملی ہوتا نہیں ہے, جب ایمبیسی سے ریکمینڈ ہو جاتے ہیں تو نارملی وہ نہیں لیتی یونیورسٹی جو انٹرنس ایگزام ہے. لیکن یہ یونیورسٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ آپ سے اپنا ان کا اگر کوئی ڈیسیجن لیتی ہے
then the university can take that entrance exam, और आपको वो entrance exam clear करना पड़ेगा लाजमी, अगर वो लेती है तो। लेकिन sometimes ऐसा होता है कि अक्सर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या मैं अपनी फैमिली को साथ ले सकता हूँ, और क्या जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं, अगर मैं मैरिड हूँ, मेरे फैमिली के जो मेरी वाइफ हैं या मेरे बच्चे हैं, उनके एक्स्ट्रा अलाउंसेस देती है क्या स्कॉलरशिप? तो सबसे पहले ये है कि जब आप यहाँ से ट्रैवल करते हैं, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान से ट्रैवल करेंगे जापान की तरफ, तो आपको फैमिली साथ ले जाने की जो है ना इजाज़त नहीं जाएगी इनिशियल स्टेज के ऊपर। लेकिन जब आप जापान पहुँच जाएंगे तब आप वहाँ पे प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, 3 से 6 महीने जो लग जाते हैं। आप अपनी फैमिली को जो है ना लाने के लिए जापान के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जब वो आपको लेटर देते हैं, फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर, तो वो आप वापस भेजेंगे, वो एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर होता है, हफ्ते का होता है, तो आप अपने फैमिलीज़ को बुला सकते हैं। और इसके साथ जो अलाउंस रहता है वो जो है ना बच्चे का कोई तकरीबन ऑलमोस्ट 15-1000 हर बच्चे का यहाँ पे जो है ना देते हैं। और उसके साथ साथ इतनी आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट ज़रूर होती है कि अपने फैमिली के एक्सपेंसेस जो है ना कवर कर सकें। नवीद भाई आप अकेले हैं अभी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल अकेला हूँ और मेरी लाइफ अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ जो 16th जो क्वेश्चन है हमारा वो है जी, आई एम ऑलरेडी इन अ कॉलेज, कैन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, क्या मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपनी जो डिग्री वो कर रहा है? बिलफर्ज मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मैं चाइना के अंदर हूँ, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। तो मैं पूछता हूँ कि क्या मैं इसी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ 3rd सेमेस्टर से या 4th सेमेस्टर से? तो ऐसा नहीं होता। यू हैव टू स्टार्ट योर डिग्री फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर इन जापान। ठीक हो गया? तो इसका आंसर है कि नो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर इन द जापानीज़ यूनिवर्सिटी। इसके साथ है जी क्वेश्चन कि क्या जो है ना अगर मेरे पास कोई और क्वेरीज़ हो, क्या मैं एम्बेसी जा सकता हूँ एम्बेसी के अंदर? तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो कोशिश करेंगे, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या चाहिए होती है तो आप एम्बेसी की जो एम्बेसी की वेबसाइट पे गाइडलाइंस पड़ी होती हैं वो पढ़ें। होपफुली जो है ना काफ़ी सारी जो है ना आपको जो मुश्किलात हैं उसका हल मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये है कि जब आपको कोई मज़ीद इसके अलावा आपको कोई नहीं मिलता इसका हल, तो आप एम्बेसी की वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर मौजूद होता है, आप वहाँ पर रब्ता करें उनसे, प्रॉपर जो है ना वो इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको बताएँगे, आपकी मुश्किल का हल बताएँगे। और इसके साथ साथ जो है ना जो नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो पूछते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट कंट्री से भी पूछते हैं, पाकिस्तान से भी पूछते हैं कि जो है ना अगर हमारे पास रिसर्च नहीं है, अगर मैंने मास्टर्स किया है बिलफर्ज तो मेरी कोर्स वर्क के साथ है, तो मैं क्या करूं? जब वो थीसिस का पूछते हैं, जब वो एब्स्ट्रैक्ट का पूछते हैं, तो इसके ये यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आप अप्लाई लाजमी करें, आप अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई करें। हाँ, आपके चांसेस जो है ना जो सिलेक्शन के वो थोड़े कम हो जाएंगे कंपैरेटिवली। जाहिर सी बात दूसरों के पास थीसिस है, प्रॉपर रिसर्च की हुई है, और क्योंकि ये जो डिग्रीज़ हैं वो रिसर्च के लिए रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, तो प्रेफर वो उनको करेंगे, लेकिन आप अप्लाई ज़रूर करें, ये एक अच्छा मौका है। और इसके साथ ही जो है ना मैं इजाज़त चाहूँगा, और अपनी दुआओं में हमें याद रखेगा। फर्दर आपको कोई अगर क्वेरीज हो तो हमें कमेंट्स के फॉर्म में जो है ना आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।